ଯନ୍ତ୍ରାଦେଶ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ତାକୁ ଜନାଦେଶ କେବେ କହିବି ନାହିଁ ଏଇଟା ଯନ୍ତ୍ରାଦେଶ ମୁଁ ଜନମତ କହିବି ନାହିଁ ଏଇଟା ଯନ୍ତ୍ରମତ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅରାଜକତା ଯେଉଁ ଅବାଧ ମୁକ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେଇନାହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି ସମ୍ବିଧାନର ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ବିରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରାଦେଶ ବୋଲି କହୁଛି ଯନ୍ତ୍ରମତ ବୋଲି କହୁଛି କାରଣ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା 41ଟା ବୁଥରେ 90% ରୁ ଏଭଭ୍ ଭୋଟିଂ ହେଇଛି ଯାହାକି ନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସରେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ 67% ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ଜାଗାରେ 94% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଯାଇଛି 41ଟା ବୁଥରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ପରସେଣ୍ଟେଜ ସନ୍ଧ୍ୟା 5টাରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି 75% ଭୋଟିଂ ହେଲା ବୋଲି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ତା ପରଦିନ 12 ତାରିଖ 12ଟା ସମୟରେ ସେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ 83.45% এইটা কেতে দূর যুক্তিযুক্ত আপনার দেখুন এবং যেতবে ভোট কাউন্টিং হচ্ছে जो बुथ्रे इंटेलेक्चुअल मास अच्छा नुआपड़ारे मात्र 1400 भोट भारतीय जनता पार्टी लीड करिछि बाकी समस्त बुथ्रे 2000 रु 5000 7000 पर्यंत प्रत्येक राउंड रे पोलिंग होइछि जोटा कि अस्वाभाविक एवं विश्वासयोग्य नुह तो यही सब जो अराजकता होइछि भोट व्यवधान रे तेणु निश्चित भाव में यहाँ आम भोट रिगिंग कराही बुथ्रे लोकों को विभ्रांत कराही लोकों को डरा धमका कराही एवं अर्थबल बाहुबल सरकारी कल को नियोजित करिके भोट दियाही तेणु ए मुख्यमंत्री दफ्तर निर्वाचन कमिशन जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन समस्ते मिलित भाव में भोट को डाइवर्ट करिसेंती रिगिंग हेइछि एवं आज बीजेपी को जितेइछंती तेणु यही जनमत जो कहउछंती यही जनमत नुह जंत्रमत यही जंत्रमत को मु संपूर्ण भाव में अग्राह्य करुछि एवं विरोध करुछि एवं यह विरुद्ध रे निश्चित भाव में आगामी दिन में आम कोर्ट को जीवु एवं आईन व्यवस्था सहित आम जीवु एवं यही विरुद्ध रे लड़ाई करूँ।